फ्रेंड्स, आज पुणी गोटे नुआ वीडियो रे आपण समस्त को बहुत बहुत स्वागत। तो लास्ट वीडियो रे मु लक्ष्मी पूजार फास्ट पार्टा देइथिली, एटा सब तो से कवर हैलानी तो आ गोटे सेकेंड पार्ट बने दीजिए। तो ये वीडियोटा छोट वीडियोटे, तो वीडियो को लास्ट जाए देखूँ आ एंजॉय करंतु। I'm drifting away, but I know you're not the type to stay. When out with your friends, disappear after 10. God knows when I'll see you again. Try to find another reason, something just to keep me breathing. I'm holding on to a different kind of love, to what we used to be back then. I'm holding on to a different kind of love. I'm holding on, alone without your love. Just to keep me breathing. I'm holding on to a different kind of love, to what we used to be back then. बाट जीवा जीवा कही कहीका पूरा गणेश बजार पलू फेरुचु कौटे हेले मीना बजार पाखापाखि हेलु लक्ष्मी बजार बोधे बड़ बड़ जोर आउ कहा गोड़ कम कर सब पूरा गणेश पूजा जाके आसलु माने मान्य पुणी झी अधार पूरा मीना बजार टू से शोई पड़ता। तो आम तो ये दुटा मो भितर कमन अच्छे आम जापर कौटा नब एटा टे बेस भल लगे एटा कम भल लगे तो जोटा इच्छा नहीं मत ये इच्छा You're getting good at leaving.
କାଳିଆ ଭଳିଆ ଟିକେ ଅଛି କୋଉଟା କିଏ ନବ ଜାଣିନି କୁନ୍ଦୁରି କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଖୁସି ତୁ ଏଟା ଖାଇନା ବୁଝିକି ଯାହା ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଅନା ନାଇଁ ସିଏ ଆଖି ବନ୍ଧୁରେ ଆମେ ଏପଟେ କରିକି ରଖିବା ନହେଲେ ସିଏ ସକାଳେ ଯୋଉ ଦେଖିବୁ ଆଖି ବନ୍ଧୁରେ ଆମର ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ସେ ଆଣ୍ଡ୍ରମ କୋଉଟା କୋଉଟା ମନେ ରଖିଦେବ ସେ ଝିଅ ତାସ ଖେଳୁଛି ଇୟରିଂ ରେ ନିଆ ତମର ଏ ଓଲଟା 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 ହେ ନାଇଁ ନାଇଁ କୁଆଡେ ଏମିତି କରିକି ଦେଇ ଯା ଜିଲେ अपनी जिंदगी जा ଭିକରେ ତମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି ମନ କରୁଛୁ ଯଦି କହୁଛୁ ମତେ ଭିକରେ ମୋର କିଛି ଅପଡେଟ୍ କରନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର କାଇଁ ଭଲ ଆରେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋବାଇଲ ନା ତୋ ପାଇଁ ଦେଖ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ କିଣିବା ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଯାଇଛି ବା ଏତିକି ଆଣିଛେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏଥର କାଇଁ ଲାଗ ଲାଗିଲାନି କିଛି